Tara guys, pasok na tayo sa trabaho. Shutdown. Shutdown. What? Ay. Welcome to my guys. Ay. Let's go. Yan, shoutout ulit. Shutdown. What? Hello guys, welcome to my guys. Welcome to my mini vlog pala. Nice. Ayun guys, hindi hadlang ang ulan. Basta para sa kinabukasan. Pasok tayo guys. Umuulan oh, basang-basahan. Mga 10 minutes pa to. Ako. Gusto ko sanang tumakbo ng kapitan. Ay. Gusto ko sanang tumakbo. Kaso na baka ano. What? Mababasa din tayo kaya ganito na lang. Yan guys, umuulan. Wala kasi tayong payong guys. Kaya ano. Ayan yung Hera Mall pala guys. Oh. Maluwa. Itutor ko kayo dyan pag ano. Pag din ako busy. What? A few moments later. Yun guys, malapit na tayo sa ating trabaho. Mga palaboy. Ito na guys oh. Nice. Dito na tayo mag-i-in sa likod guys. Umulan pa rin oh. Basa na ako guys. Yan na guys. Napasok tayo. Assalamualaikum. Nice. Ayan guys. Patay nila pa. Thank you. Nice. 1 hour later.